सब घरे भल भल हाँ घरे भल भल ना बोल जे भल भल से तुम बहु घरे से ननी घरे भसु भल हाँ ननी घरे तुम बहु घरे भल भल का कहू जे हाँ सबू भल हां आर तुमर खेत खला ना से बुना बुनी सार सुरी खेत केना धान हो जे धान हो जा कना से भाव जुड़ जुड़ डावा हाँ ए दा सब भल भल का कहू जे ई बोला बुना बुनी सब सरा सरा न हाँ हाँ हां हंदा ना कथा बता बोले केते बेर के जीबू चल जो बार ना दादा भी जिमी 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 छिन जिमी जे हाँ जा खाइलु न खाई जुगा जी हां ना खाई जा मुई तो खाई जासी हो सब दिन ता तो घर के आला बेलु और खाई जासी दादा और के जो जे बार खाई जाई दिसिन हां बोले दा तुम नंबर टिक दो तो हाँ तो नंबर टिक दियो मोबाइल नंबर नंबर का करबू दुख तो कथा दा ना बोलदिनी हाँ हां दियो 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 टिप नहीं पर 10 नंबर सही वाला हां थियो दादा ना मु जाऊ जे हाँ मु जाऊ जे न लेट हला न से कमेंट टेंडर रो तार डायरेक्टर फोन कर डायरेक्टर दा घरे बोला शूटिंग करमा बुझन तो बोला मु जाऊ जे नहीं आज ही नहीं रहा बोला हां दा जाऊ जे अरे नोनी के दे दो 10 टुकी दे हाँ धर धर दे दो 10 नोनी के दे दो नोनी की 10 टोकी रे नहीं हुए नेबो ना पछे मु जाऊ जे न हाँ मु जाऊ जे आज ही दिने रही थी तू नहीं जाऊ जे दा जाऊ जे से हेलमेट पिंधि के जीबू हां हां गला बिल के हाँ। और गार फाड़ सबू जेते लगे लुका के जीबू हां और देखी करी जीबू ठीक है दा रस जीबू भल से मरवार विचार को दा तुम्हें हाँ दादा भल तो रहबा दा जाऊ जे हाँ ये गाड़ी हाँ। मुई घाप बमी खो जन खुआ पिया बेची तो छाड़ी दे तू हां दा अलगा अलगा थोड़ा चलाबो घा न बमी गाड़ी रे दा अलगा थोड़ा बसबो जाऊ जे न लेट हला न तो बोले दिन में मोबाइल तो छाड़ी नहीं बार कथा ओह नो फोन लगा से नहीं आवा ओधम क्या तुम किए था और फोन काटी दो जो ती उठाबो मोबाइलটা নেবো এসে হলো তার কামবুতা আছে কি নেব ফোন করবি फोन नहीं काटबो उठा जल्दी फोन नेबू आटे तुई एहे तो फोन करू जे नहीं फोन करबो फोन करिए
ନା ବୋ କାଁ କରିଛୁ କାଁ କରୁଛେ କାଁ କରୁଛେ ମୁଇଁ ଦେଖି ନାଇଁ ପାରବା କା ତୁଇ ମୁଇଁ ହେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଲଗଉଛେ ଫୋନ୍ଟା କାଟି ଦଉଛୁ ନା ବୋ ଅଧମ ବିନା କେଶର ବାଲା ଅଣ୍ଡା ଅଧମ ପତା ତୁ ହେତେବେଳେ ଅଧମ କହେସନ୍ তুই ଜାଣିଛୁ ମୁଇଁ ମୋବାଇଲ ଥୁଇ ଯାଇଛେ ଫେନ୍ କେନ୍ ମୋବାଇଲ ତୁଇ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ହଁ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛୁ ମୁଁ କେନ୍ ମୁଇଁ ଲାଗି ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ମୁଇଁ ବି ପାଗଲ ହେଇଗଲି ଯେ ମୋର ନମ୍ବର କି କାହାଲେ ତୁଇ ଅଧମ ବୋଲିକି ସେଭ୍ କରିଛୁ ମୁଇଁ ହେଟା ଅଧମ ନି କହିବା ତୋର କାନ୍ନାମା ତୋତେ ଅଧମ କହୁଛେ ସୁର କରୁଛୁ କି ନି ତୋତେ ପହଲା ଯେନ୍ ତମର ଘରକେ ଆଇଥିନି କେନା କାନ୍ନାମା କରିଥିଲୁ ଯେ हेलो ପରେ ଯାଇକି ଆଇଲୁ ଦାଦା ସବୁ ଘରେ ଭଲ କାହିଁ କାହିଁ ଯାସୁ ବୋ ଦାଦା ଯେ ଆଇଲୁ ହଁ ଦା ହଁ ଭଲସେ ଆଇଲୁ ତ ହଁ ଦା ହଁ ଯେ କେତେବେଳେ ଯିବୁ ଯୋଉଛେ ଦା ଯୋଉଛେ କାଇଁ ହେଇଥିଲି ଦେଖି ଆଇଥିଲୁ ମତେ କାଇଁ ଦେଖି କା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଲା ଦା ତମର ଘରକେ ଆଇକରି ଦା ତ ବଞ୍ଚିବାର ତ କେବେ ନାଇଁ ଆସେ ଏନ୍ତା କଥା କାନ୍ଦାରି କହିଛୁ ଭେବା ପିଲା ବାକି ଶୁଣି ଆଡ଼େ ହଁ ଦା ଓ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହମା ହଁ ଦା ଯେ କେତେବେଳେ ଯିବୁ ଯୋଉଛେ ଯୋଉଛେ ହଁ ଯୋଉଛେ କାକ ବାଗିର ହଉଛୁ ତୁଇ বইকির কথা হো ভাই ভাই তুই নিজের ঘরটা কেন যাউছে বলছু আই এ হে দেইছু যে বাহ কথা ହଁ ଦା ହଁ যে চা পিবু ହଁ ଦା ହଁ 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 ଦା ହଁ বলে যা ফুটাবু পিবু ଯୋଉଛେ ନା ଯୋଉଛେ হ্যাঁ ଆଜି ଶୁକ୍ରବାରଟା ମୁଁ ଚାହା ନେଇ ପିଏଁ ଦା নাই নাই আজ শনিবার ଶିଉଳି ଦା ମୁଁ ଯୋଉଛେ কি যাউছ ভাউছ বলছু যে তুই উডবাস কেনতা করি হউছু ও নো পকি ঠুনকা মারি গা ଦା ଦିନ ହୁଏ হ্যাঁ কাই আইদিলু ଦା କାଣା କି ପାଲ ନେବାର ଥିଲା ଗୁଡ଼ା ଦୁ ଆମର ସେ ପଲ୍ହା ରୁଛୁ ତ হ্যাঁ পুয়াল লেবু নাই 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 পারি নাই পারি হে হে না কাই তুই ধরি পার কা না কাই ধরুছি পুয়াল নাই পুয়াল কেজি কেতে লাগি জানছু କେଦା কেতে লাগি জানছু হেতুরু পরব ছতি হইছে ছতি কেজি 600 বলে পুয়াল কেজি কেতে হইতবা ভাব পুয়াল হে দে মার্কেট রে চালিয়ে কেজি 300 টাকা এ কিছু চিন্তা করবানে বললো ହଁ ଦା যে ତମେ ଥିଲେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରେ দাদা আটে তো 600 700 তুই কিছু চিন্তা ହଁ নাই। ଦା কেজি 300 যেহেতু লাগিছে পুয়াল ହଁ উধা উধা দা উধা উদাহরণ না কাই ধরুছি বা ঘরটা বলি কি দে দেমি যে হেতা চিন্তা নাই করবু যে শুনি আর কইছে যে তোতে ওধা কেজি কে 200 আর কে দিন তারে কো ওধা কেজি 200 রে লগে দা ওগা দিন আলে নেমি দা থাও হ্যাঁ ওগা দিন আলে নেমি অলগা দিন ହଁ দা বলে পয়সাটা দে দে আর যাবো বলে পয়সাটা দে দে থিতু বলা কিনি কানা কি তো নাটা লিখি দে থিতু কিনি পয়সাটা দে দে আর পলা তুই হ্যাঁ কা বলি দা কিছু নেই দা কিছু নেই হ্যাঁ যে শুন তো ହଁ ଦା তুই এসব কেতে পড়লু কি দা প্ଲସ୍ ଟୁ କରିଛେ ଦା আনা ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରିଛେ ফালতু কাম ফালতু ফালতু করুছো যে শুন ହଁ ଦା ফালতু কর কি জানা কর তোতে তো বুঝে কি কিছু নাই না তোর তো দিমাগ বালা জিনিস কিছু নাই না কাদা? শুন ইয়াড়া ହଁ তুই তো হেতে বেলু আইলু না ହଁ ଦା কলু না নাই জুহাটে কলু না ହଁ ଦା এ বাবু জুহাটে কল পাতল ঘন্টা অধা কে যেন দিবু হ্যাঁ পাতল ঘন্টা পাতল ঘটা হ্যাঁ হ্যাঁ পাতল ঘটা তো হ্যাঁ টমেটো বো জুহাটে করছন বো আমার ঘরকে তুই যা তাকর ঘরকে তুই বি যা যে বিলা আসো আগে বললি কি জুহাটে কর। আলু 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 অধা কেজি আলু অধা কেজি আলু হ্যাঁ আলু তো অধা কেজি হ্যাঁ জুহাটে করছন তুই হেতে বিলে আলা না হেতে কথা আলা না জুহাটে করবা নে জুহাটে করছন আলু কোলা রে দুলাডা আলু কোলা রে দুলাডা আলু কোলা রে দুলাডা ধুলা ডাবো কলাটা বলছি ধুলাটা হাটা জুহাটে করবু জানলি
ला हाथी को झाड़ करना मोर गाने सुनबा नहीं झाड़ कर बोली का बोले दा किछु नहीं दा बोले दा तुमको ये संस्कार टे जना नहीं गाता तुमको हां तुमको संस्कार टे जना नहीं क्या उडे कुनुआ एले पान पुनी जाना है देसन तुम चाह पान नहीं देलो पान टिकले देबार कथा बोले तू पान टिकल लागी एते बेल नहीं दा हम पान टे आनबो कहू जे इंडा रे हां हां जे इने ठेइता हां नहीं बसे हां नहीं बो हाले पारू जीवल से और पला पिटी जंडी पिटी लाई थी पान टिका इने में ना भाई कुनुआ आ जा हां कुनुआ आ जे काम नहीं करे ले जाओ जा ठेइता हां दा हां इने ठेइता हां का बोलू तू कोई दे तू जानी जुगिनी कार घर के जानी जुगिनी का बोलू कहनो मुई तो ठियाई था बोइनी तू बोई दउ छु सॉरी दा सॉरी भूली वाला जा मुया के बहन नहीं करे कणा भूले वाला मुया के बहन नहीं करे भूले गला हां दा ना भाई इतना इधर कना पीनी जा गिलास आन बुझा हां गिलास आन बुझा ओला ओधम बोला सते ओधम गु सते ओधम मत अबे कना आलू की तो कहलू गिलास आन बोली तो गिलास आन बोला खाली गिलास आनु छु पान आन बोला अब गौडू आनु छु तीरो तो ओधम कह सन बो है जान बुझा पान आन बुझा कणा जा पान आन बुझा देखो पीली सब और के जो वाला कुनुआ हले अंता और के नहीं